बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सोहेल खुर्रम फारूकी है और हमारा आज का प्रोग्राम नंबर 8 अंजुमन शजरकारी से मुताल्लिक़ है। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, हमारे मसाइल और उनका इनकलाबी हल। आज का ये प्रोग्राम बहुत ही ज़्यादा अहम है इस लिहाज से कि दुनिया के अंदर बढ़ती हुई गर्मी और दरख्तों की कटाई और इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से बहुत सारे मसाइल पैदा हो रहे हैं। तो हमें जो ये शजरकारी वगैरह का शौक़ था बचपन से था। फिर लोग पूछते हैं शजरकारी, अंजुमन शजरकारी कैसे बनी। तो कॉलेज के ज़माने में आए तो फिर हमारी ईदगाह मुल्तान में नर्सरी, ईदगाह की दीवार के साथ नर्सरी लगती थी महकमा जंगलात की। जब हमने वहाँ पे 1985-86 में दरख्त लेने शुरू किए तो 1 रुपए का दरख्त मिल जाता था। सफ़ेदा था, उसमें ये दूसरे कुछ दरख्त होते थे, कोई डेकोरेशन के पौधे होते थे और सुंबल होता था। तो हम वो ख़रीद के कुछ अपने घर में लगाते, कुछ दोस्तों को गिफ्ट करते थे। तो इस तरह ये शजरकारी का सिलसिला शुरू हो गया। इस काम को बाकायदा आगे बढ़ाने के लिए अभी 2017 में हमारे कुछ दोस्त जमा हुए और उन्होंने कहा कि इसको बाकायदा इसकी शक्ल दें। और फिर हम जो थे उसी वक्त हमारा प्रोग्राम बना और हमने गाड़ी में औजार रखे और हमारे एक दोस्त हैं राव सरफराज साहब, जो हमारी अंजुमन शजरकारी के सीनियर नायब सदर भी हैं, एमफिल कर रहे हैं। और वो फिर हमें लेके यहाँ पे नवाबपुर के पास एक उमर को पूरा जगह है जिसे पहले भगवानपुरा कहते थे, वहाँ उनकी कोई ननिहाल वगैरह के कोई बागात वगैरह हैं, ज़मीन है ज़रूरी। हम उनके डेरे पे पहुँचे तो वहाँ पे फिर वो उन्होंने उसको स्वांजने के डंडों का मौसम था, हमने वो काटे तो उनके डेरे पे भी लगाए। फिर कब्रिस्तान में चले गए, वहाँ लोगों को पता चला, लोग आ गए, उन्होंने हमारे साथ मिल के लगाए। तो इस तरह वो अंजुमन शजरकारी की बुनियाद रखी गई। अब इसके अंदर हमारे जो सदर हैं वो प्रोफेसर अब्दुल सत्तार चौधरी साहब हैं, सीनियर नायब सदर हैं राव सरफराज साहब, नायब सदर जो हैं शेख अज़हर साहब हैं जो थैलेसीमिया का भी काम कर रहे हैं, जनरल सेक्रेटरी उमर सोहेल साहब हैं और इसके अंदर फाइनेंस सेक्रेटरी जो हैं उसैद नसर हैं और सेक्रेटरी इत्तलात और नशरियात कलीम उल्ला खान थईम साहब जो हमारे साथ इसके अंदर काम कर रहे हैं। इसके जो अगराज़ व मकासिद थे कि आखिर अंजुमन शजरकारी को बड़े पैमाने पे किस तरीके से करें। हमारे स्लोगन्स तो चल ही रहे थे 2015 से शजरकारी के हवाले से कुछ फिर हमने इसे बाकायदा मीडिया में मेन स्ट्रीम पे लेके आए और इसमें जो हमारे मकासिद थे उसके अंदर बड़ा मकसद ये था कि बढ़ती हुई ग्लोबलाइजेशन की वजह से ज़्यादा दरख्त लगाने की मुहिम शुरू की जाए। दरख्त को आपको मालूम है कि दरख्त कुदरत का खूबसूरत तोहफ़ा है, नस्ल इंसानी की बका और माहौल की बका के लिए कितना अहम और ज़रूरी है। तो हमने इसके अंदर ये भी रखा इसके मकासद में ताकि हुकूमत और दुनिया की वो तंजीमें जो दरख्त लगा रही हैं इनकी मदद की जाए फ़िज़िकली। और आर्मी चीफ साहब से अपील की जाए कि बॉर्डर के साथ साथ जो 1500 किलोमीटर का बॉर्डर बनता है वहाँ पे दरख्त लगाएं ताकि दिफा भी मजबूत हो और शजरकारी भी ज़्यादा अच्छे तरीके से हो। तो हम शुक्रगुज़ार हैं आर्मी चीफ साहब के कि उन्होंने 2019 के लगभग हमारी ये बात पूरी की और आर्मी में बाकायदा एक शोबा बना दिया गया और इसके लिए काम शुरू कर दिया गया। हमारी एक मुहिम का हिस्सा है कि गवादर से कराची तक नारियल की काश्त किया जाए। इसमें हम अलग से प्रोग्राम करेंगे कि इसके कितने फ़वाइद हैं, कितना ज़र मुबादला बचता है। स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ और मदारिस को इसके अंदर दरख्त लगाने में भी शामिल किया जाए और वहाँ पे पनीरी भी तैयार करके महकमा जंगलात को दी जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगें। तो इसी तरह रोड जो है हमारा एक मुहिम ये भी है कि जितना रोड के लिए जगह हुकूमत लेती है उतनी ही जगह शजरकारी के लिए दोनों साइडों पे ली जाए। मसलन 100 फुट चौड़ा रोड है तो उसके 50 फुट इधर 50 रोड पर शजरकारी की जाए। जैसे मोटरवे है तो उसके दोनों तरफ अतराफ हम फलदार दरख्त और दूसरे दरख्त भी लगा सकते हैं। जिन जिन इलाकों से मोटरवे जैसे मुल्तान से गुजर रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा आम के बागात लगें और वो लीज़ कर दिए जाएँ। अच्छा, फिर हम हुकूमत पाकिस्तान को इस बात पे भी मजबूर कर रहे हैं कि लोकल दरख्त लगाए जाएँ ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे मुल्तान में आम है या हमारा शीशम और टाली या टाली का दरख्त होता है, शीशम भी कहते हैं उसे, उसकी कमी हो रही है और वो बड़ा अच्छा दरख्त है, उससे जहाज़ों में इस्तेमाल होता है। इसी तरह कराची के अंदर इमली और अमलतास का दरख्त लगाया जाए ज़्यादा से ज़्यादा। तो इस तरह सरकारी इदारों में जहाँ पे भी जगह नज़र आए वहाँ पे भी दरख्त लगाएँ। स्कूल कॉलेज में अगर दरख्त लगे हुए हैं एक लाइन में तो वो लाइन डबल की जाए। मैं इसमें फिर महकमा जंगलात के जो अफ़सर, मैंने ऐसे अफ़सरान देखे हैं जो अपनी जेब से पौधे लगाते हैं और इंतहाई ईमानदारी से काम कर रहे हैं। तो उनकी हौसला अफ़ज़ाई की जाए, उनको तरक्की दी जाए, उन्हें आगे लाया जाए और इसके मुकाबले में जो करप्ट अनासिर हैं उनको इबरतनाक सज़ा दी जाए। और किसी भी शहर के अंदर अगर प्लानिंग हो रही है तो आजकल वहाँ PHA का इदारा है, पाकिस्तान
ہارٹیکلچر ڈپارٹمنٹ ہے اس کے تعاون سے اور وہاں کی جو تنظیمیں کام کر رہی ہیں شجرکاری پہ، انہیں ملا کے محکمہ جنگلات خود اس شہر کی پلاننگ کرے، اس میں درخت لگائے۔ تو جو پرائیویٹ تنظیمیں، ہمارا پروگرام یہ ہے کہ ہم ان کی بھی حوصلہ افزائی کریں جو جہاں جہاں درخت لگا رہے ہیں، اور جو ملک بھر میں جہاں پہ جنگلات پہلے سے موجود ہیں ان کی حفاظت کی جائے، جو قبضہ مافیا ہے اس کو ختم کر رہی ہے، نئے جنگلات جو ہے زیادہ سے زیادہ لگائے جائیں۔ ریلوے کے ٹریک کے دونوں طرف ریلوے کی جگہ موجود ہے، وہاں پہ جنگلات لگائے جائیں۔ ذمہ داروں کے لیے قانون سازی کریں کہ وہ اپنے 1 ایکڑ پہ کم از کم 20 درخت لازمی لگائیں، اور ذمہ داروں کو باغات لگانے کے لیے حوصلہ افزائی بھی کریں اور ان کو آسان شرائط پر قرضے بھی دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ باغات لگیں، پھلدار درخت لگیں، ماحول بھی خوشگوار ہو اور اس سے ذمہ دار کی آمدنی میں بھی اضافہ ہو۔ پھر ہم نے یہ پورا پروگرام کیا ہے کہ سیوریج کا پانی زحمت نہیں رحمت ہے، اور اس کو ہم نے بتایا کہ تھل کے علاقوں میں لے جائیں تو وہاں پہ دنیا کی نایاب اور بہترین لکڑی جو ہے وہ ساگوان کی لکڑی ہے، اور ہم پاک ٹیک کے نام سے وہ پیدا کر سکتے ہیں، زر مبادلہ بچا سکتے ہیں، اور اس لکڑی کو ہم فالتو لکڑی کو ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں۔ جو وزیر اعظم صاحب کا 1 ارب 10 ارب پودے لگانے کا خواب ہے وہ بھی اس طرح پورا ہوگا۔ پہاڑوں کے چپے چپے پر شجرکاری کریں، جگہ نہ ملے تو قبرستانوں میں بھی درخت لگائے جا سکتے ہیں، وہاں بھی ہم بھی سوانجنے کی شجرکاری وہاں پر کر رہے ہیں۔ چھوٹی بڑی شاہراہوں کے دونوں اطراف زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں۔ ایگریرین جو ہیں، جو بڑی تعداد میں ایگریکلچر کالج اور یونیورسٹیز سے فارغ ہو کے نکل رہے ہیں، ان کو اگر ہم فالتو زمین لیز کر دیں تو بڑا انقلاب آ سکتا ہے ہمارے پاس۔ تو اسی طریقے سے جو بیٹ کی جگہ ہے، جو دریا کی جگہ ہوتی ہے، جو پانی سے لے کے بند تک ہوتی ہے، وہاں پہ قبضہ مافیا موجود ہے، وہاں پہ اس کو لیز کی جائے، جگہ پبلک کو بھی دیں، ایگریرین کو دیں، اور جن لوگوں نے درخت لگائے ہوئے ہیں ان کو وہ لیز کریں۔ اس طرح ان پروگرام کا ہمارا یہ مقاصد اس میں انجمن شجرکاری میں شامل ہیں، اور کوئی بھی عام آدمی ہمارے ساتھ شامل ہو سکتا ہے اور دور بیٹھ کے بھی ہو سکتا ہے۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم جو ہمارے پاس معلومات ہے وہ گائیڈ لائن بھی دیں، اور جو باغات لگانے کے لیے نرسری کا لوگ کام کر رہے ہیں ان کی بھی ہم لنک کروا دیتے ہیں کہ آپ فلانی جگہ سے آپ یہ چیز لے سکتے ہیں۔ تو بہت سارے زمیندار ہمارے ساتھ لائن میں آ گئے ہیں اور اس طرح یہ کام ہو رہا ہے۔ تو ہمیں امید ہے کہ حکومت پاکستان بھی ہماری حوصلہ افزائی کرے گی، ہماری ٹیم کی حوصلہ افزائی کرے گی، جو لوگ جہاں جہاں کام کر رہے ہیں وہ بھی انشاءاللہ تعالی ہمارے ساتھ بھرپور طریقے سے کام کریں گے، کیونکہ ہم نے پہلے جیسا کہ بتا دیا ہے کہ قرآن اور حدیث میں اس کی بڑی اہمیت ہے، تمام مذہبی کتابوں میں بڑی حیثیت ہے، درخت لگانے کی بڑی اہمیت ہے، بہت زیادہ۔ تو پوری دنیا کے لیے یہ بہت ضروری ہے۔ پوری دنیا کا اوزون کی تہ صرف ایک ملک کو نہیں تباہ اور برباد کرے گی وہ، لیکن وہ پوری دنیا کے اوپر اگر اس کی ریپیئر کے لیے کام کیا جائے، شجرکاری زیادہ سے زیادہ کی جائے تو ہمیں بے پناہ فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔ شجرکاری زندہ باد، انجمن شجرکاری پائندہ آباد، پاکستان زندہ باد۔ آپ کا خیر اندیش سہیل خرم فاروقی پروگرام پسند آیا ہو تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں۔ آپ کا بہت شکریہ۔